आपण पेडण्या बरेच प्रकल्प हाडले पण आताच्या आमदारान ते चालीक लायले ना। मोपा आणि आयुष हॉस्पिटलाच्या पेडणेकारांक ह्या आमदारान कितेंच फायदो करून दिलो ना। बाबून परत आयज आल्लेकाराच्या उतरांचेर फार पेटयले। भाजपाचो आदलो उपमुख्यमंत्री बाबून परत पेडण्या आतरून घातला। कार्यालयाचे उक्तावण केल्या उपरांत मांद्रेचो आमदार आणि पेडणेचो आमदार दोगांक नाल्ल कशे सोलून काढले। अर्थातच त्यांच्या कामगिरीचेर बाबू नाराज आसा। आर्लेकर आणि बाबू मदलो वाद पक्षाध्यक्षा मेरेन पावलो। सध्या तरी नमते घेत बाबून वाद निवला असे सांगले। आणि आर्लेकराचे मातशे हे जाल्ले प्रवीणाचे की मातसो वाद असलो दामू नायक म्हणटा तुमचे मिटले कितें जाला इतले ना ते मातशे ते आबूज जाल्या की हांवें ऑफिस बी उगडलें म्हणून आमी 4 वर्सां पळयलां काम कांय जावूं ना कळ्ळें तुका। तेज्या खातीर हांवें तें ऑफिस उगडलां लोकांक मेळपा खातीर हांवें एक लोकां कडेन हें केलां संपर्क सादला कळ्ळें तुका तितलेंच आनी कांय ना। दुसरें जें उलयलां तें हांवें ताका सांगलां की ताणें जेन्ना म्हाजे खानदानाचें उलयलें तेजेर हांवें ताका उत्तर दिलां। बाबू म्हणटा आपणे सुरू केल्ली कामां अर्दकुटी उरल्यात, आता ती चालीक लायतलो। ब्रेकअप जाले उपरांत पेडण्या खंय सगळो सावळ गोंधळच जाला। बाबू सांगता हो गोंधळ प्रवीण आर्लेकरानच घालून दवरला हेवूय सांगपाक तो विसरलो ना। 2027 इलेक्शनाक बाबू रावतलो इलेक्शन कारण 4 वर्सां जें लुकसाण जालां 4 वर्सां जो मतदारसंघ फाटी गेला तो फुडें व्हरपाक जाय। अर्दवट जी कामां उरल्या आनी जे प्रपोजल आमी केल्ले ते उरल्या ते फुडें व्हरपाचें काम त्या आर्लेकरान करूं ना म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी आमी म्हणून हें ऑफिस उगडलें। आतां करूं ना ती कामां खंयची जे वॉटर प्लॅन जो 15 MLD जो हांवें पास केला वर्क ऑर्डर दिल्या तें काम फुडें व्हरूंकूच ना खंय पावला कांय खबर ना। तुजें पेडणे टावन हॉल जो लोक बेरेस्तारचे रस्त्यार बसतात फूल ऑब्स्ट्रक्शन करतात तेज्या खातीर टावन हॉल आसलेलो तो टावन हॉलाचे सगळें पास करून सँक्शन जावन ऑर्डर जाले ऑर्डर ताका दिनान काम कित्याक चालू करना तें खबर ना। दोन जालें। दुसरें वर्ल्ड तुजो क्रिकेट स्टेडियम तेज्या खातीर जागा दिली दिसेन सगळें कितें प्रोसिजर सगळें केल्लें आहा लायसन्स सगळें दिल्लें आहा तें कित्याक स्टॉप तेज्या खातीर एक शब्द हो आर्लेकर उलयना। तो क्रिकेट स्टेडियम जाय धारगळची एक शान आहा ती फुडें वचपाक। रवींद्र भवनाक हांव आसतना थंय ऑलरेडी जमीन दिली पोजिशन दिलें रवींद्र भवनाक सगळें कितें केलें पण रवींद्र भवन खंय आहा कित्या खातीर जायना तेजेर कोण कांय उलयना हें जावपाक। अशें कितें उरलां तर पेडण्या करपा सारकें ह्या प्रस्नाक जाप दितना बाबून वळेरीच वाचून दाखयली। सगळ्यात पयलीं खंय तो नोकऱ्यो दितलो ते खातीर ताणें आयुष आनी मोपा विमानतळा कडेन बोट दाखयलें। रवींद्र भवना खातीरच जागो घेवन दवरला खंय। ऐकात बाबूक। आतां म्हाजे फुडें 2027 इलेक्शना हांव रावता त्या इलेक्शना पयलो इश्यू आसतलो म्हाजो तुजें एम्प्लॉयमेंट घेवन हांव फुडें वयता। हांवें एम्प्लॉयमेंटा खातीर हांवें ऑलरेडी तुजो आवाज थंय केला 4 वर्सां 20 वर्सां काडल्या हर एक हेजेर हांवें स्टेप घेतलेलो आहा आनी एम्प्लॉयमेंटा बद्दल आमी एअरपोर्ट हाडलो पण ताचो कांय फायदो जावं ना। आयुष्य हॉस्पिटल हाडलें कांय फायदो जावं ना आनी टॅक्सीवाले आज आर्ट मारतात जेंचे लँड लुजर आहा तांकां पयलीं थंय प्रिफरन्स दिवपाक तेंका मेळना आनी हेजे खातीर हो आर्लेकर कांय आवाज दिवना। हो सारको बॅकफुटार गेल्लो लोक हैरान जाला तेजे बद्दल बारीक बारीक कामाक थंय लोकांक त्रास जावपाक लागले म्हणून हें भायर काडपाक परत एक फावटी बाबू आसगांवकर पेडणे मतदारसंघाची सेवा करपाक मतदारसंघाची नोकरी करपाक ह्या फावटी परत 2027 बाबू आसगांवकर आसतलोच।